Okay mga idol, Kasi ito mo. subukan namin kumain ng... Ay sus! Iwan mo na. Subukan namin kumain ng samyang Korean noodles. Yan yung ano eh. Grabe. Try natin kung Sina-challenge sa ano eh. try natin kung kakayanin pa yung anghang. Ayan oh. Ayun yung Samyang noodles. Diba yun yung sina-challenge ng mga ano, mga vlogger? Try natin ah. Oh, tsura pa lang. Punja lang ah. Ha? Ah! Woo! Ikaw pa ka. Oh, Ito, challenge? Oo. challenge. Woo! Grabe. Alat. Yan, binanata na, marami. Alat, bay. Ah! Alat. Grabe talaga yung anghang. Doble. Makapit eh. Kaunti nga lang yung kinain ko, lalo na pag marami. Ayan oh. Yung malalam, pagkaunti lang. Bangang talaga kasi. Tumakbo yung isa. Ayan, tubig. Grabe talaga yan, oh. Korean samyang noodles, grabe. Kaya pala rin kahit yung iba. Grabe yung anghang. Mapapaluha ka talaga. Pero masarap siya, masarap na, grabe lang talaga yung anghang. Doble-doble yung anghang.